Hello, it's me! I'm back! I've promised you guys that I would be back on YouTube ASAP, but I keep lying. I guess I'm sorry. You know what? I have no excuses for that, because I'm literally not doing anything in my entire life, you know what I mean? And so this video, I've actually promised you guys for like, I think the last time I said that I was gonna make this video how I style my hair with Dyson Airwrap was like last year. I said that last year and that's crazy and I'm so sorry. But yeah, nih sekarang gue tuh abis keramas, jadi gue ngerasa this is a perfect time for me to show you guys how I style my hair with Dyson. Disclaimer, gue tuh gak setiap hari style rambut pakai Dyson. Kadang gue pakai ya catokan biasa aja, curling iron, straightening iron, you name it. It kind of depends on my mood. But belakangan ini, for like the last couple months, gue tuh lagi suka banget styling my hair with Dyson Airwrap because I just got a haircut. And it's pretty much just like a normal layer, but it's so much better if I style it with Dyson because I look like I have a blowout when I do it. First of all, this is my crusty dusty Dyson Airwrap. Gue lupa ini tuh yang series apa, tapi gue udah punya ini dari tahun lalu sih sebenarnya. They come with a lot of barrel. Jadi mereka tuh ada banyak tipe barrel. I don't think I'm like smart enough to tell you guys masing-masing fungsi barrelnya apa. Barrel yang gue selalu pakai itu yang ini. This is my favorite one. I feel like this is the only one that I use. Itu yang curling barrel, I think, tapi ini yang lebih gede diameter bulatannya lebih gede. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. Nah, gue tuh lebih suka yang ini karena hasilnya tuh lebih volumized. Gue pernah nyoba pakai yang ini, jujur jelek. I'm just gonna say it. It's ugly on me. Maybe it's not for my hair, but this one, I love this baby right here. Kalau misalkan gue personally, gue tuh nggak gonta-ganti barrel. Mungkin kalau kalian lihat di video orang lain yang styling rambut mereka pakai Dyson, mereka kayak gonta-ganti, itu yang bikin ribet. Gue juga awalnya tuh ngiranya kayak gitu, kayak anjir ribet banget, gue harus ngerti masing-masing fungsi dari barrelnya. Tapi enggak, satu aja tuh bisa for the whole hair. Oh wait, but I do have naturally straight hair, so it might be different for you guys who have like slightly curlier or even curly hair. Yeah. So first of all, I'm gonna part my hair di dua. Biasanya gue kayak half up, half down aja. Jadi gue mau sisir dulu biar kayak lebih gampang. Nah, cara yang paling tepat buat hasilnya itu bagus, pastiin kalau rambut kalian itu udah half dry. Half dry, jadi jangan fully wet. Jadi jangan basah total gitu, harus dikeringin dulu sedikit lah, keringin sedikit aja. Dan gue tadi juga udah pakai hair serum, hair oil, whatever your choice is. So I have the curling barrel intact. So the first thing is, mereka di sini tuh ada panah. Jadi kalau misalkan mau nyatok yang rambut sebelah kiri, itu panahnya tuh yang sebelah atau sebelah kanan. Kayaknya sebelah kanan deh setahu gue. Karena emang beda arah gitu. Kalau misalkan yang sebelah sini, gue tuh maunya kayak ini keluar dan ini keluar. I might be wrong, because sometimes I just don't remember. Just gonna take a little part of my hair. I was right. Jadi udah, terus nanti taruh di belakang. Terus turunin ke bawah aja, atau nggak kadang gue bantu pakai tangan gitu biar agak melingkar. Ini nggak panas BTW, kayak anget aja sih. Dah gitu. Ini kan udah semuanya nih masuk ke barrel, kayak meliputi barrel. Terus biasanya gue kayak nunggu 10 detik lah. Gue bawa-bawa ke atas. Can you guys even hear me? Nah, kalau misalkan gue udah ngerasa cukup, kalian tarik ke atas sini. Itu tuh biar dingin. Nah, katanya kalau misalkan didiemin ke suhu yang dingin, itu catokannya bakal lebih tahan lama. Y'all look at that. Just repeat the same steps basically. Amazing. Pastiin kayak kalian kalau mau nyatok bagian dari rambutnya, itu ditaruh di belakang biar rambut-rambut yang depannya tuh nggak ketarik juga. Dan bagian yang sebelah kiri itu udah selesai. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyatok yang sebelah kanan, itu gue puter ke sebelah kiri.
Jadi kebalik gitu ya, yang sebelah kiri itu ke arah panas sebelah kanan, yang sebelah kanan ke arah panas sebelah kiri. Karena hasilnya tuh pengen sama-sama keluar gitu, bukan masuk. Kalau kalian pengen nyatok pakai Dyson, pastiin kayak rambut kalian tuh ditaruh di atasnya gitu. Jadi dia di belakang, jadi jangan naruh dia di depan. Udah. Tarik ke bawah sampai semua bagian rambutnya itu ketarik gitu loh. Kalau misalkan emang agak susah, nggak semua rambut itu masuk, kalian bisa ini pakai tangan sendiri gitu. Sekarang kalian udah paham kan? Nah, habis itu udah kayak you just repeat the same step sampai semua rambut kalian itu udah kecatok. You. And this is the result for bagian pertama. Oh, it's literally so beautiful. Now, you just repeat the same steps for the rest of your hair. So I'm just gonna take out my hair out of the hair tie. Sekarang biasanya gue tuh kerjain poni dulu, karena sekarang kan gue ada bagian poni gitu kan. Waktu itu enggak, rambut gue tuh masih rata sebelum gue potong layer. Bagian poni itu biasanya gue ambil aja. Karena nggak semuanya sih, karena it's kind of thick dan agak susah kalau misalkan semuanya dicatok. Like that. Tapi kalau kalian nggak punya poni, nggak usah diginiin ya. You take the same parts again, dan biasanya gue roll. And that's it. I usually just wait it out sampai semua rambut gue udah kecatok. Basically sama caranya kayak bagian yang pertama tadi. Jangan lupa untuk puter barrelnya biar gak gagal gitu loh. Sekarang bagian yang sebelah sini, seperti biasa diulangin aja stepsnya. Sebenarnya sama aja sih guys, kayak kalian ngerti lah. Okay, and this is the finished look after I style my hair with Dyson. Bener-bener bagus banget. Nah, biasanya gue pakai ini tuh dari Matrix tuh biar kayak lebih mengkilap, tapi ini pakainya sedikit aja ya guys. Kayak gue biasa segitu ya, bener-bener kayak cuman secuil, and then like I do it like this. Sekarang gue mau copot ini dulu. Okay, now it's time for video montage. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy and like it. Tunggu video-video gue berikutnya karena masih banyak banget konten buat kalian di YouTube ini. Gue janji gue bakal lebih semangat konten buat kalian. Bye guys. Damn. Yeah.